Salut, ça va et toi? Ta bulle. Ah non, ça va bien, t'es moins mort qu'hier. J'ai 12 heures de sommeil, ah bah. Ok. Oui, c'est sûr. Alors. Crime. Contrebande. Ok. Oh là là. Je stream en plus aujourd'hui, non? Je ne sais plus. Allez, enfin, du premier coup. Quel bel oiseau! C'est votre ramage, rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix de ces bois. Je ne sais plus du tout mes poèmes. J'avais rien pris. Ah d'accord. Alors, Niccolo Bernadotte, né en 1834, est un homme d'affaires et mécène réputé en Cordona. Il est le fondateur et propriétaire de la Bernadotte Campane LDT. Entreprise établie en 1973, siège social au sud-est de Scaladio, sur Bazar de l'intersection avec Roman. Ok. M. Bernadotte a été convoqué au poste de police pour y effectuer sa déposition le 13 février 1876, après un renseignement fourni par une de nos sources anonymes. Qu'est-ce que t'as écrit? En me disant que le... Ah, t'écris trop, attends. Bien vu dans la planning. Mais qu'est-ce que tu foutais sur Afrique? Ah, tu vas prendre d'air. La source en question a procuré des informations qui mettent en lumière le lien rapprochant M. Bernadotte et la contrebande de liqueurs et diverses œuvres d'art antiques entre les colonies britanniques. Ah, Cordona et le reste du Royaume-Uni. Les employés présumés de l'entreprise de M. Bernadotte ont par le passé été liés à un certain nombre de pratiques illégales, à savoir cambriolage, violence, extorsion, chantage et viol. Monsieur Bernadotte a été sommé de comparaître en tant que témoin, et ce, en raison de l'absence de preuves susceptibles de justifier tout chef d'inculpation lors de l'interrogatoire effectué par Monsieur Booth. Et moi-même, Monsieur Bernadotte a déclaré n'avoir aucune connaissance des opérations et faits renseignés par notre source. Nous n'avons pu obtenir... J'ai trop de lecture. Nous n'avons... Putain de merde, je suis pas là pour lire un roman, quoi. J'arrive même plus à le lire en plus, ce roman. Nous n'avons pu obtenir aucune information documentée ou non au sujet de ces activités datant d'avant son déménagement en Grande-Bretagne. Selon les dires de l'intéressé lui-même, il a vécu en Sicile. Ah Mais je ne veux pas un historique du gars. Région et d'Italie où il verrait une entreprise de vente jusqu'en 1873. Il gérait plutôt. Et ensuite déménager à Londres pour y débuter son activité d'importation. Conclusion! Ouais! Il est impossible d'incriminer M. Bernadotte sur la base d'une connexion avec l'affaire en cours et l'inspecteur Herbert Ryder. Ah ouais, non mais... Il a eu un vélo rouge à 8 ans. À 12 ans, il a commencé à toucher à la drogue, ce qu'il a décidé de continuer vers le crème. Impressive slice of life. The police had a lot on him and at the same time, nothing at all. En même temps, oui, c'est sûr que là, le dossier est complètement bien préparé, il est bien rempli. Et poil de cœur. Secours. Du coup, ça, c'est parce qu'il faut que j'aille le voir. Maintenant, il faudrait que je m'occupe de ça. Et pour ça, il faut que j'aille à l'hôtel de ville. Pitié, pas un historique sur lui aussi. He's even been putting up posters. Poor man. Losing it may be the death of him. Qu'entends-je? Oui. Découvrez les circonstances qui se cachent derrière les annonces du violon disparu. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec mon enquête, mais bordel. Bon, j'écoute. Gagner sa croûte. Non. Victime de vol de la nuit. Non. Oui. Oui. Ah.
Oui, j'avais pas envie de me concentrer. Allez-y, remets. J'écoute rien. Là, là, là. Putting up posters. Poor man. C'est parti. Non. Non. Oui. Gagner, ça coûte. Non. En disant. Non. Oui. Oui. Un professeur de musique a collé des affiches dans tout le quartier central de Scaladio vers la cathédrale Saint-Clément dans l'espoir d'obtenir des renseignements au sujet du vol de son violon. Ça n'a rien à voir avec notre enquête. Du coup, je disais... J'ai envie de tabasser du bandit, là. Y'a pas... Ou alors, faut que j'aille dans le truc du bandit et que je sélectionne des trucs. Non, je peux continuer mon enquête. Paparapapam. Il est mon bat. Ah, je fais là-bas mon bat. Tellement d'enquêtes en cours que... Bonjour. Alors... Sujet, citoyen représentant officiel, période britannique, registre, naissance. Non, pas de quartier, naissance. Mon Lego. Oui, premier coup. Je suis trop fort. Je suis un professionnel, messieurs, dames. Thomas Norton, né à Londres en 1840, diplômé de l'université d'Oxford en 1864. Et ouais, il a mis 24 ans pour finir ses études. Eh bien, est entré en fonction en tant que secrétaire au bureau de l'intérieur en 69 à 29 ans. Et vu, je suis trop fort pour le calcul mental. A accepté une position d'officier des armées en Inde en 1875, 35 ans. 35 ans. Vous avez la rêve. Pas du tout. S'est vu délivrer la médaille de l'ordre du bain par la reine personne 1877. L'ordre du bain, qu'est-ce que c'est? Je vais te chercher. Je suis curieux. Ordre du bain. Alors, l'ordre du bain. Le très honorable ordre du bain est le 3e ordre de chevalerie britannique dans l'ordre de préséance. Oh. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang. L'ordre a été fondé par le roi Georges Ier en 725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification après lequel il devenait chevalier du bain. Waouh. Secret d'histoire. La Stéphane Bern. Ah, il a été nommé au poste d'envoyé britannique en Cordona et a reçu son propre cabinet. Ordre du bain, cabinet, humour. À l'hôtel de ville le 1er mars 1878, j'ai honte. Alors, est-ce que du coup on a un Oui, on a un Hop, profil de machin. Et il faut que je discute. Oui, ça c'est l'affaire de bidule. Je suis là-dessus. Donc faut que j'aille voir lui. Alors... Aïe la porte, plein dans la gueule. Poussez-vous, je suis... détective privé. Alors... Sud-est de Scaladio, Bazaar Road et Roman Road. Oublié. Ah non, ouais. Il y a du sud-est, donc c'est par là. C'est que j'ai du Bazaar Road là. Bazaar Road et Ronan Road, pas là. Place un marqueur. Par là. Allons-y. Ah, j'adore le goût de l'aventure. Allons-y. Je suis claqué, excusez-moi.
C'est terrible parce que quand je regarde le jeu, j'ai l'impression que c'est pas non plus méga fluide quand je bouge la caméra comme ça. Quand je regarde le rendu, c'est incroyable. Oh, c'est vous! Putain, je suis passé entre les deux, j'ai frappé personne. Ah! Église Saint-Pierre, je m'en moque! Ah! Je fais des tours. Des retours. C'est pas où je vais, mais j'y vais! C'est là! Ah! Ici! Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ino. Attendez. Après près de l'intersection avec Roman Road. Roman Road, c'est là. Le marqueur. Supprimer le marqueur. Par là. Par ici. Où est-ce que c'est? Pardon. Is this familiar to you? I've heard something, but actually no, never mind. I know nothing, I'm sorry. Mais non, mais parlez-moi. Parle-moi de tes rêves. Do you know anything about this? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Mais ces gens refusent de me parler. Parlez-moi de vos rêves. Là j'ai un hôtel, ok, mais du coup... Ça devrait être par là. Ah, je suis perdu. Où suis-je? Bah, intersection entre Bazar Road et Roman Road. Mais il y a un Roman Road là-bas. Oui, mais c'est l'intersection, donc c'est par là. Le Roman Road, ça fait ça. Non, c'est par là. Pardon. Je suis pressé. Vite. Déguisons-nous afin de pouvoir obtenir des informations. Non, personne. Ah. Bonjour. Can you satisfy my curiosity? I have no idea, I'm sorry. Ça aide pas. Merde. Attendez. Could you help me? Are you expecting me to cooperate with you? You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on Que de purpose? critiques, John. Hein, je constate que tu n'es pas très amical. Fidèle de Cornana, j'y suis. Sur Bazar Road. C'est de l'intéressant sur... Avec... Ok. Là. L'autre choix. Là. Là, on y est. Là, j'ai l'intersection. Puis c'est ce bâtiment-là. Excuse me, just one question. Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Ok, d'accord. Déguisons-nous en policier. Attendez, madame. May I Je suis ask you policier. something? The police have done nothing for our people. So why should I tell you anything? Oups. This isn't working. You might need a Oui, bah j'ai compris qu'il fallait notre stratégie, John. different tack. Ah, mais... Me dites pas que c'est ça.
Siège. It seems they're Oui. not expecting guests. Tu vois, John, I'll je wait sais for an trouver mes invitation, choses, John. mes affaires. Et qui dit? J'ai pas lu. Ah ah! La porte d'entrée est fermée. Nous devrions trouver un autre moyen d'entrer. Ok. Bonjour. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, but I've never heard of that. Trouver une autre entrée. Ok, donc. Ça, c'est le siège. Trouver le fauteuil. Putain, verrou sur le dessus. Ah ah! These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Un entrepôt jouxte le bâtiment de siège et la cour arrière de l'entrepôt déborde de marchandises ouvriers affiliés et de la cour arrière. So many goods here. Let's find something illegal. Shipped from Cape Town. The wine route from colony to colonies. Mais dites-moi, c'est... Alors, il faut qu'on fasse des preuves. Ça! An essential remedy against sea scourge on any ship. Ah oui, le citron. D'autres caisses contiennent des citrons, les tonneaux renferment du vin, les inscriptions sur la sûr qu'elles viennent d'Afrique du Sud. Ok. Ah, il sait. Porcelain friend for every child. Mais moi, ce qui me... Ah, je... Help me, please. I'm sorry, but I've never heard of that. Alors... That's our way in, Sherry. Arrête de te TP comme ça, John. Come on, Sherry. It's time to act. Oui, bah attends. Encore. Hey, yo. This is private property. You lost something. Ah ah. Merde. Qu'est-ce que je réponds? Surtout qu'il a une marque sur le côté, donc... ouais. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotti sent up... 2. C'est pas ce qui va se passer à 3 et... J'ai pas envie. Est-ce que si je le frappe... J'ai John derrière qui regarde, il est vas-y, vas-y, frappe-le, frappe-le. Je vais faire preuve de violence. Je sais pas s'il faut. On va partir. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. Ouais, il va falloir des habits. Le garde posté à l'entrepôt de Bernadotti refuse de laisser passer quiconque ne fait pas partie de l'entreprise. John s'obstine à penser que je devrais trouver un moyen sans avoir recours à la violence et je vais déterminer l'apparence. Faut que j'aille m'habiller. Alors attendez, est-ce que j'ai pas des vêtements? Vous pouvez pas vous changer. Bah, les hommes de Bernadotti sont hyper bien habillés. Et moi je suis bien habillé aussi, je ne comprends pas. Déguisé en femme.
Ton ami n'aime pas votre tenue, bloque la. Ouais, non, mais je sais bien. Pas un marchand dans le coin. Oh, va falloir que je me retape tout ça. Oh. Extra, extra! It's not death! Pousse-toi, gamine. Come, take Ici, it. bonjour. The finest clothes for the finest citizens. Alors. Oh, mais j'ai plus de thunes. Criminel chic. Oh. Ça. A perfect choice. Une tue. Faut que j'aille là. Mon point de TP le plus proche, c'est celui-là. Peut-être qu'en étant habillé comme ça, j'aurai des infos. C'est à gauche. Oula, j'ai un petit freeze. Allez, on va retenter comme ça. Eh, tu vas voir qu'il va me manquer le tatouage. Attendez. Ouais, je vais y retourner parce que je suis sûr que je peux avoir le tatouage. The finest clothes for the finest citizens. Allez, tiens. Je me doutais bien qu'il allait manquer le tatouage. A perfect choice. Parfait. Hop là. Ah, le cheval me bloquait. C'est soit le cheval, soit la femme. Alors... Je pense que c'est toujours pas à ce moment-là que je vais... Laisse-moi rentrer. Help me, please. Sorry, we don't see much here. Gars. Are you able to help me? Nah, never come across anything like this. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what?
Bah maintenant ne va pas. Oh, donc. Oui. Is this familiar to you? Sir, I would prefer not to talk to you. This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. Bernadotte doesn't miss an opportunity to occupy every niche in the market. Observe aussi des caisses cellulaires sur les... En fait, ce qui me saoule, c'est que j'arrive pas à parler au bus parce que... Hey, stop. Who are you? Haven't seen you before. Didn't see you either, mate. I'm John. Just shipped in from London. Cheap bastards had me sharing a bunk with 2 others. Aye, that sounds like Bernadotte. Why are you here? A problem at the refugee camp. I need to report to Mr. Bernadotte. The sooner the better. I knew it was only a matter of time until those savages stirred up trouble. Go on, get inside. C'est bon. You did it, Sherry. A full immersion into the criminal underworld. Ok, alors déjà, au vu de la disposition de la pièce, je vais mettre des claques. Are you able to help me? Sorry, we don't see much here. The silver had treasure, mate. Loads of pirate gold buried somewhere around, just waiting to be found. It's all right, there's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Ah ouais, je suis au courant de cette énigme. Je l'ai en cours. Is this familiar to you? Nah, fella. I Non, got je suis no con. idea about this. Ah, faut que je répingle ça. Excuse me, just one question. Nah, fella. I got no idea about this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? En fait là le problème c'est que je ne sais pas exactement ce que chercher. Pas vraiment. Can I ask you a question? Nah, fella. I got no idea about this. That was one hell of a risk, but a lot of fun. Comment on dit, c'est pas du sucre ça. Ça c'est ma porte d'entrée. Non, je prenais l'air. Alors, dans l'entrepôt. Ah, il est un peu différent des autres. Sherry, look! This seems familiar. Oh non, me dites pas que c'est le tableau que je pense. Encore ce tableau. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue tableware. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Et ça doit être ma super peinture.
Let's see what's hidden. Ah! Ah! Alors, on va remettre comme ça. Putain, je pensais pas. Ah, j'en ai ras-le-bol. Alors, désolé, vous aurez que le son là, je prends pas de risque. Même si vous avez déjà vu. Ah, c'est haut. La fameuse peinture. Là, je dois l'analyser. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Alors. Ouais, non, désolé, je vous montrerai rien. Hello, friend. Tough day, eh? Hop, voilà. Là, c'est bon. Coordonnées chronicle liées à l'aérostat. Logistique. On va essayer de parler à Sgus. If the damn idiot hadn't stolen the canary, I'd be bathing in silver down in the mines. Instead of this. Canari, hein. Ah, le fameux tableau, on va pas regarder. Aïe aïe aïe. Hop. Allez là-bas. This is it. This is where all the magic happens. Excuse me, Mr. Bernadotte is busy right now. Coup de paperasse, oui. Extension. Je force. I don't know who you are, but someone will be punished for letting you in. But first, let's talk. Graphie d'une pute. Nombre de là. On discute. Jolie collection. Sherry, don't you think this office suits me? Yeah. A l'air dire. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Alors. Tatouage de gang différent des autres. Ok. Ah, lui, il en a trop. Il n'a pas peur de... Oh, endommagé. Il a... Il est rangé dans son... Alors... Oh, les touches. Alors... Monsieur Machin.
Alors, Niccolo Bernadotti est un impitoyable chef de gang qui est prêt à se salir les mains sans hésiter dans le but de démontrer l'étendue de son pouvoir. Ayant travaillé dur tout au long de sa vie, de sa jeunesse, Bernadotti a développé une haine profonde du monde qui l'entoure. Il attend le danger à chaque tournant et le crée lui-même. Né dans la pauvreté, il a dû travailler dans les champs dès le plus jeune âge. Il a, pour ses la pélagre, maladie dont on observe encore les effets. Il refuse toutefois de stimuler séquelles sous les avis raffinés. Préférant s'en servir pour ne jamais oublier ses origines et celles de ses ambitions. Doty et ses hommes sont marqués d'un tatouage différent dans leur style. Ces tatouages remplissent sans doute le rôle d'une code représentant les divers rangs qui constituent la hiérarchie de l'organisation criminelle régie par le secret de la discipline. Bernadotti est un impitoyable chef de gang. Doublé d'un homme d'affaires ressort, il dégage d'un air de confiance et de menace. Il anticipe le moindre danger en gardant toujours son arme à feu à portée de main, bien que à l'est dans son métier. Bernadotti est issu de la classe moyenne et dans la pauvreté. Il a dû travailler dans ses personnages. Les longues heures passées à s'épuiser. Ça y est, on fait de lui une proie idéale pour la pélagre. Il est parvenu à vaincre l'affliction, mais les effets de cette dernière ont pesé sur sa peau. En dépit de son aisance actuelle, il de mener un train de vie de puissant. C'est une image et ces hommes sont marqués de tatouages différents. Partir là-dessus. Yep. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping.
The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much.
I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Il a été violé et échappé à peu à un enlèvement. Je dois d'abord... Enfin. I opened the front door for you. Please, sir, do not linger. Ouais. Du coup... The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. May I ask for your assistance? A man like you should not speak to a man like me. Un mec au placé, le gars, on va... Pardon. Alors... Have you found anything helpful? Ah, il a son cabinet ici. Hop, il est là. Regardez, c'est lui. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Alors... Pas dormi de la veille. L'exécuté facial n'a pas le temps de se rater. Rien usé, jamais enlevé. Page rouge du vin. Longtemps au travail. Alors... Envoyer à me faire la fête. La tache de vin rouge qu'on observe. Poignée sans vision. Et que la paresse de cet homme fait preuve dans le devoir. Très usé. Il en est magnifié son père, ne le retire jamais. Ses habits plissés et ses yeux injectés de sang pourraient signifier qu'il n'est pas rentré chez lui la nuit dernière. Voyez. Dans un océan d'alcool et de dépravation. Alors, la médaille.
Pardon. La tache rouge est visible sur ce... est visible et indique qu'il est récemment consommé du vin. Ses habits sont plissés. Il prend à peine le temps de se raser. Ses yeux injectés de sang suggèrent qu'il se... probablement... perdu ma ligne. Probablement d'insomnie ou qui croit à son anxiété. Pour à croire qu'il lui... véritable cauchemar et cherche à purger des souvenirs. Ouais. C'est ça, hein, vu... Allez hop. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Nayla might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Oula, c'est quoi ces options? Le frapper au visage, lui montrer la photographie. Le visage. Vas-y, je le frappe. You defiled a girl who was with child. Don't even pretend that you regret what took place. Do you wonder why I came here? It is because I am disgusted with people like you, and the only way in my mind to rid the world of your ilk is to see you hanging from the gallows. All right, all right. Is it about money, as you said in the letter? I have it, all right? There's no need for violence. I've never written a single word to you. As you can see, I have a more direct approach. That letter, it wasn't from you. So what do you want? Answers, to start with. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr... Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr... Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Aye. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this?
You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Hop, vous avez essayé de voler le The tableau? painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Oula, aider les réfugiés ou aider Neyla. Regarde le planning. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui va pas tarder. Faut que je me dépêche. Nayla deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. That's not all. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide Alors. what's best for these people? Et puis il est midi. Palais mental. Hop. Relis les trucs. Nos 10 peuvent réunir des preuves compromettantes sur l'on faire chanter. Là, j'ai... Voyez, veut cacher la preuve. Aide porte à la preuve grammatique. Obtient sa rupture. Menacé. Voilà. Du coup, là, il y a un gros mélange. Victime de viol, Nayla a été violée et a échappé un peu à un enlèvement. Je dois d'abord m'assurer de la sûreté d'elle et de son nom. Tous les réfugiés sont victimes du système, assure. Et je fais ça. J'ai... veut préserver sa réputation. Et qui a commis un... Okay. Donner la photographie à Vogel afin de... Ok. Et là, du coup, on a soit... donner la photographie à Vogel à nouveau pour... Voilà, sinon on donne le truc. Et bah écoutez, on prendra cette décision la prochaine fois.